Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. I want to take you into a room that every corporate leader fears. Oh, yeah. And frankly, it's a room every marketing professional loses sleep over. Absolutely. Imagine you're standing right outside the CEO's office. You're sweating a little bit. Just a little. You're about to walk in and ask for millions of dollars for the upcoming year. But here's the secret strategy. The one they don't teach you in business school. Right. And this comes directly from the data we're analyzing today. You don't just have one budget in your briefcase. No. You have three. 3 budgets. That sounds like you're hedging your bets before you even sit down at the table. That is exactly what's happening. One interviewee in this study, a really seasoned marketing veteran, confessed that they prepare a nice-to-have budget, a must-have budget, and it can live with budget. Wow. Yeah. They described this visceral fear of the cutting exercise, where a CEO might just slash numbers arbitrarily. Just across the board cuts. Exactly. So they walk in ready to fight tooth and nail, hoping to land on the must-have, just so the math actually fits the targets they're being given. It's a high-stakes game of poker, isn't it? It really is. But what you're describing isn't just an anecdote from the water cooler. That specific scenario comes directly from a rigorous study titled Securing a Calibrated Marketing Budget. And we're not talking about a blog post or an opinion piece here. No, not at all. This was published in the Journal of Marketing. Which is huge. It is. For those who aren't deep in the academic weeds, that is an FT50 listed journal. Right. Think of it as the Ivy League or the Champions League of Business Research. It is the absolute gold standard. Yep. And the study was authored by Junqiu Jiang from ESCC Business School, Kapil R. Tuli from Singapore Management University, and Nirmalya Kumar from the Indian School of Business. It is incredibly rare to get this kind of behind-the-curtain look. Yeah, it really is. Usually we just see the results of the budget, right? Like the Super Bowl ad or the digital campaign. That flashy stuff. Exactly. Not the fight to get the money in the first place. And before we get further into the mechanics of this negotiation, I want to make a specific request to you listening right now. Highly recommend it. Whether or not you subscribe to our channel, please make the time to read this thoughtfully crafted, peer-reviewed article. It's brilliant. It's a masterclass in organizational dynamics. We've put the link right in the show notes for you. I would definitely echo that. It is dense, but it is so rewarding. And to set the context for anyone who might be new to academic research in this field, we really need to clarify why this paper is so unique. Let's do it. Usually, marketing research is entirely obsessed with optimization, the math. Right, answering questions like, should we spend money on Instagram ads or television? Exactly. Or how do we tweak the algorithm to get a 0.5% more yield? Right. It's usually about where to put the money once you actually have it. But this paper asks a much more fundamental, almost primal human question. Yeah. How do you get the money in the first place? It shifts the lens from the spreadsheet to the handshake. It explores the socio-political process. Which is really just a polite academic way of saying office politics. Exactly. It looks specifically at the relationship between the chief marketing officer, the CMO, Yep. and the chief executive officer, the CEO. And it asks, why is this relationship so often dysfunctional? Why is it such a battle? So how did they actually figure this out? Because I assume CEOs aren't just, filling out multiple choice surveys about how they manipulate their marketing chiefs. Or vice versa, right? Right. No, you're right. A survey wouldn't capture the nuance at all. Yep. You can't just tick a box for, I don't trust my CMO. Right. So the researchers used a theories in use approach. They conducted deep, qualitative interviews with 32 senior executives. That's 16 CMOs and 16 CEOs. Right, from major multinational corporations. Now, 32 people. I'll play devil's advocate here for a second. Is that a large enough sample size to draw a real rigorous conclusion? It's a fair question. In the quantitative world, no, you'd want thousands. Right. But in qualitative research, where you're looking for patterns in human behavior rather than just statistical significance, it is massive. And look at who they talk to. The experience level is insane. Here's a statistic that absolutely blew my mind. When you add up the experience of everyone they interviewed, it totals 874 years of cumulative industry experience. That is nearly a millennium of boardroom battles sitting in that one data set. Yeah. Okay, that definitely gives it some serious weight. So when they boil down those 874 years of experience, what is the core conflict?
Why is this relationship so tense? They framed it through a classic economic concept called agency theory. Agency theory. Let's pause there. We hear this term in business school, but let's break it down for everyone, especially those just starting their research journey. Sure. In this drama, the CEO is the principal. Okay. And the CMO is the agent. The principal needs the agent to do something they can't do themselves. Like manage the market, the brand, the customers. Yeah. Exactly. But agency theory dictates that friction arises because these two people rarely have perfectly aligned interests. They're simply optimizing for different things. So it isn't just personality clashes. No. It's structural. The system is literally designed for them to butt heads. It is entirely structural. Yeah. The study identifies two main sources of friction. The first is goal conflict. Which is basically just, we want different things. Put simply, yes. The CEO is often under immense pressure to hit quarterly earnings targets. Wall Street is watching. Always. They want efficiency. They want to save money to show profit now. They're looking at the next 90 days. Right. The CMO, however, wants to build brand equity. That takes spending money now for a payoff that might not happen for years. So the CEO is looking at the stock price today, and the CMO is looking at the brand reputation in 2030. Precisely. And that leads to the second friction, which I actually think is even more damaging. Which is? Information asymmetry. That sounds like a fancy way of saying secrets. Or just a lack of a shared language. The CMO lives in the weeds. They understand MarTech. They know the click-through rates, the brand sentiment scores. The funnel conversion metrics? Yes. They speak a very specific dialect. And the CEO? The CEO often just sees a massive expense line item. They don't have the same information, so they don't see the value the same way. They see the cost, but the value is hidden behind jargon. You know, it reminds me of when I take my car to the mechanic. Oh, perfect. Right. The mechanic tells me I need a new transmission solenoid. I don't know what a solenoid does. No idea. I don't know if it's actually broken. I just know it costs $2,000, and I have this sinking suspicion they might be upselling me just because I'm ignorant. That is the perfect analogy. The CEO is the customer in the waiting room, and the CMO is the mechanic covered in grease. Yeah. And because of that gap, that information asymmetry, trust breaks down. The CEO assumes the mechanic is padding the bill. And when that crust breaks, the study says you get two specific bad outcomes. Right. Outcome number one is budgetary slack. This is the mechanic overcharging you just to be safe. Sandbagging. Exactly. The CMO sandbags. They secure too much money for targets that are too easy, creating a cushion because they are terrified of cuts. That's the nice to have budget from our opening story. It's just padding. Yes. The other bad outcome is upward bias. Right. This is where the CEO, acting out of distrust, forces high-performance targets. Yeah. Like, we need 20% growth. But they refuse to give the budget to support it. Exactly. They set the CMO up to fail because they just don't believe the CMO needs that much money to get the job done. So the goal of this paper is to find the middle ground. They call it the calibrated marketing budget, or CMKB. Yes. But calibrated is a really interesting word choice. Why not just optimized? Because optimization implies math. Calibration implies alignment. Okay. A calibrated marketing budget isn't about getting the most money. It's defined as a state where the resources allocated are commensurate with the performance expectations. Commensurate. I love the visual metaphor they use for this in the paper. Imagine a simple chart. You have resources or money on the bottom axis and results, your KPIs, on the side axis. Yep. The CMKB isn't the top right corner. It's the perfect 45-degree diagonal line right up the middle. Yes. If you want high results, you give high resources. Yes. If you want to cut costs, you accept lower results. Both of those are calibrated. Right. You are safe as long as you're on the line. The problem is when you fall off that line, expecting high results with low money or giving high money for low results. Okay, so I'm a CMO. I want to get to that diagonal line. I don't want to sandbag, and I definitely don't want to be set up to fail. How do I do it? Well, The paper talks about signals. right. In economics, for a signal to work, it has to be costly. It can't just be cheap talk. Talk is cheap. Exactly. Yeah. Anyone can say, trust me. You have to do something that proves you are trustworthy. The authors categorize these signals into two buckets: signals of quality and signals of intent. Let's start with signals of quality. These seem designed to solve that mechanic problem, the information asymmetry. That's right. These signals prove you aren't incompetent. The first one is granularity. Explain that. Is it just showing a detailed spreadsheet? It's way more than that. It is showing the maths behind the assumption. You don't just ask for $10 million for digital marketing. Right. You break it down
line by line, channel by channel, showing exactly where every dollar goes and what it's expected to yield. Yep. It proves you have mastery over the details. It signals, I have done the homework you haven't seen. It completely removes the black box. It turns the mechanics jargon into an itemized receipt. Correct. The second quality signal is opportunity exploration. This is showing the upside. If we spend this, here is the exact growth we unlock. Okay. And the third is threat mitigation. This is the fear factor. If we don't spend this, here's the market share we lose to competitors. So that proves I know what I'm doing. I'm a good mechanic. But that doesn't necessarily prove I'm not ripping you off. Right. I could be a genius mechanic who is still overcharging you. Which brings us to signals of intent. These address the goal conflict. These signals prove I am on your team. I care about the company's profit, not just my marketing empire. The first one here is cultivated endorsements. This is all about political gravity. It's walking into the budget meeting and saying, the head of sales has reviewed this and agrees it will help them hit their quota. Or HR needs this employer branding campaign to reduce hiring costs. Exactly. It stops marketing from looking like an isolated silo. It becomes a company-wide necessity. That makes total sense. But then there's the last signal. And I have to say, this was the most counterintuitive part of the entire paper for me. Yeah. It's called relinquishment. Relinquishment, literally giving up. It is the ultimate power move. Relinquishment is when the CMO voluntarily gives up a project or a budget item. They look the CEO in the eye and say, you know what? We don't need this right now. We can cut this. Wait, why is that effective? If I walk in and say, I don't need this money, doesn't that just prove I was padding the budget in the first place? Doesn't it make me look weak? You would think so. But think about the cost. By giving up resources, you are reducing your own power base in the short term. Because it is costly to you, it proves to the CEO that you are fiscally responsible. It signals that you care about the company's bottom line more than your own ego. It buys credibility. Immense credibility. It shatters the stereotype of the spend-happy marketer. It shows you're willing to make the hard calls. But here is where it gets really interesting. And this is where the paper moves from good advice to a strategic masterclass. Yes. The research found that you can't just use these signals randomly. It depends entirely on the weather inside the company. The context. The authors distinguish between two environments, constrained and growth-focused. So let's say the economy is rough. Sales are down, inflation is up. The CEO is in constrained mode. They are looking to cut. In that environment, the CEO is obsessed with efficiency. They're in survival mode. They want to know that every single dollar is working hard. Right. So if you come in with big blue sky opportunity exploration ideas, let's launch a new brand in Brazil. You'll look completely tone deaf. You look reckless. Right. In a constrained environment, the best signals are granularity, proving the math down to the cent, and relinquishment. So when times are tough, volunteering a cut actually saves you. It aligns you with the CEO's pain. It says, I get it. We are in this together. Wow. It might actually protect the rest of your budget better than fighting for every single inch. Okay, let's flip the script. Things are going well. We are launching new products. The stock is way up. A growth-focused environment. Now, the CEO's psychology changes completely. They aren't worried about saving pennies. They're worried about effectiveness. They are terrified of missing out on the next big thing. Classic FOMO. CEO FOMO. In this case, granularity matters much less. If you come in with a 400-row spreadsheet, you look like a bean counter when they want a visionary. So what works then? Opportunity exploration and threat mitigation. Show them the mountain you can climb. Does relinquishment work here? This is the danger zone. In a growth phase, if you walk in suggesting budget cuts, it can actually backfire. Really? Yes. If the CEO wants to conquer the world and you are saying, hey, let's save 10% on print ads, you don't look responsible. You look like you lack ambition. Oh, I see. You look like you aren't the wartime general they need for expansion. That is such a crucial takeaway. The exact same action, giving back money, can be a hero move in Q1 and a career killer in Q3, just depending on the CEO's mood. You have to read the room. It is not just about the numbers, it is about the psychology of the person sitting across the table. I want to zoom out for a second. We've covered the mechanics, but what does this mean for the industry, for the academics listening? Why does this matter? For the academics, this paper is significant because it brings the sociopolitical dynamics into the spotlight. It moves us away from treating budgeting as a pure math problem to be solved by an algorithm. It acknowledges that businesses are run by humans with egos, fears, and trust issues. And for the practitioners, the CMOs, the VPs, the lesson seems to be
Stop asking for a number and start asking for calibration. Exactly. Don't go in trying to win the budget. Go in trying to align the budget and use the right signals to prove you are trustworthy. I'm really curious about where this research goes next. This study covered a lot, but surely there are unanswered questions. There are so many. One that stands out to me is the nuance of relinquishment. We know giving things up builds trust, but what if you give up the wrong thing? Like cutting a program that turns out to be vital later on. Right. If you cut R&D to look responsible today, but then 3 years later you have absolutely no new products, does that destroy the trust you built? Does the CEO remember you volunteered the cut, or do they just blame you for the failure? That's the temporal aspect. Budgeting is a repeated game. If I relinquish budget this year, do I get credit for it next year, or have I just set a new, lower baseline for myself? That's the fear, isn't it? If I show I can live with less, will they ever give me more? The study suggests yes, if the trust is built, but we really need more longitudinal data to see how that plays out over a decade. I also wonder about personal chemistry. The study touches on it, but how does the personal friendship or friction between a CEO and CMO alter the math? If they play golf together every Sunday, does the CMO still need to provide as much granularity? That is the human variable that is so incredibly hard to quantify. My gut says social capital acts as a substitute for these signals. If I trust you because we are friends, I don't need to see the spreadsheet, but when that friendship isn't there, you need the signals. It provides a structure, a vocabulary to understand these dynamics that we have all felt but couldn't quite name. Exactly. Now, I want to pause our analysis here for a moment because I have a very important announcement regarding the future of our show. Yes, this is a significant change for us, and we want to be totally upfront about it. Starting in March 2026, we are moving to a weekly release schedule. We will be releasing episodes every Sunday and Monday. On Sundays, we'll continue with our classic paper or book reviews, the foundational stuff that you know and love. And on Mondays, we will focus on top-tier, peer-reviewed journals, just like the source we covered today. I want to be entirely transparent about the why behind this. We love creating this content and we know you love consuming it, but we are also highly aware of the environmental cost. It's something we don't think about nearly enough in the digital space. These AI-assisted workflows, the cloud computing, the back-end data centers that power them. They consume considerable amounts of energy and water. It is a heavy footprint. It is. And by limiting our release frequency, we are trying to give back to the climate change initiative. We want to be responsible stewards. We want to focus on quality over quantity without sacrificing the richness of these discussions. However, I do want to reassure our longtime listeners that one major tradition is not going anywhere. That's right. The Nobel Prize Week tradition in October remains fully intact. We will still feature the Nobel-winning work every single day during the announcement week, just as we have since the inception of this show. We wouldn't miss that for the world. It is the Super Bowl of our year. So thank you. Thank you to our loyal subscribers for supporting this initiative and understanding our values. Your support allows us to keep doing this in a sustainable way. Now, as we wrap up this discussion on the art of the ask, we always like to leave you with something to mull over. We talked a lot about relinquishment today, the power of giving something up to gain trust. I want you to think about that in the context of your own career or even your personal life. We are often conditioned to say yes, to take on more, to fight for every inch of territory. We just think more is always better. More budget, more staff, more projects. Exactly. But I want you to ask yourself, what could you voluntarily give up or say no to today? Is there a project, a responsibility, or a battle that, by letting go of, would actually increase your credibility and trust with the people you report to? It's a paradox. It is. But sometimes, the most powerful ask is the one you don't make. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। কর্পোরেট বোর্ডের একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকের দৃশ্য একটু কল্পনা করা যাক। চারদিকে একদম পিন পতন নীরবতা। আর সেখানে একজন চিফ মার্কেটিং অফিসার বা সিএমও এসেছেন আগামী বছরের বাজেট পাসের জন্য। হ্যাঁ, সাধারণ অবস্থায় একজন সিএমও হয়তো একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের দাবি নিয়ে আসেন, কিন্তু এই চিত্রটি একটু ভিন্ন। তার হাতে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই।
বরং 3টি আলাদা বাজেটের খসড়া রয়েছে। একদম তাই। প্রথমটি হলো একটা নাইস টু হ্যাভ বাজেট, মানে যা পেলে খুব ভালো হয় আর সব ধরনের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা অনায়াসে বাস্তবায়ন করা যায়। দ্বিতীয়টি হলো মাস্ট হ্যাভ বা এমন একটা বাজেট মানে যা তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য একেবারে না হলেই নয়। আর তৃতীয় খসড়াটি হল হোয়াট আই ক্যান লিভ উইথ, অর্থাৎ যে কোনো মতে কাটছাট করে কোনো রকমে কাজ চালানোর মতো একটা বাজেট। ঠিক, দৃশ্যটি এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু চমকপ্রদ ব্যাপারটা হলো সিএমও শুধু এই 3টি খসড়া দিয়েই থামলেন না। তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে বোর্ডের সামনে জোরালো যুক্তি দিলেন, যদি কোনো কারণে বাজেট কাটছাট করা হয় তবে তাকে যে বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা বা কেপিআই দেওয়া হয়েছে সেটিও আনুপাতিক হারে কমিয়ে আনতে হবে। এটি কিন্তু কোনো হলিউড সিনেমার চিত্রনাট্য নয়, বরং শীর্ষস্থানীয় কর্পোরেট দুনিয়ার এক বাস্তব এবং অত্যন্ত স্নায়ুক্ষয়ী দরকষাকষির দৃশ্য। আজকের পুরো আলোচনাটি মূলত এই রুদ্ধদ্বার কক্ষের ভেতরের মনস্তত্ত্ব এবং কৌশল নিয়ে আবর্তিত হবে। অত্যন্ত চমৎকার এবং বাস্তবসম্মত একটা দৃশ্যপট। এই যে সিএমও এবং বোর্ডের মধ্যকার দরকষাকষি, এর পেছনের বিজ্ঞান আর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলো নিয়ে আসলে খুব একটা খোলাখুলি আলোচনা হয় না। হ্যাঁ, আমাদের আজকের আলোচনার ভিত্তি হল অত্যন্ত সম্মানজনক এবং FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল অফ মার্কেটিংয়ে প্রকাশিত একটি দারুণ গবেষণাপত্র। এই গবেষণায় মূলত তুলে ধরা হয়েছে কিভাবে শীর্ষ পর্যায়ের এই মার্কেটিং কর্তারা শুধু আবেগ বা কর্পোরেট রাজনীতি দিয়ে নয়, বরং সুনির্দিষ্ট কৌশল ব্যবহার করে নিজেদের বাজেট আদায় করে নেন। এই চমকপ্রদ পেপারটি আসলে কারা লিখেছেন সেটিও একটু জানিয়ে রাখা দরকার। এটি যৌথভাবে রচনা করেছেন ইসেক বিজনেস স্কুলের সহকারী প্রাধ্যাপক জুনকিউ জিয়াং, সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও ডেপুটি ডিন কপিল আর তুলি এবং ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেসের ভিজিটিং অধ্যাপক নির্মাল্য কুমার। খুব শক্তিশালী একটি গবেষক দল। একদম। এই আয়োজনের সাথে যারা যুক্ত আছেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা থাকুক বা না থাকুক, সবার প্রতি বিনীত অনুরোধ থাকবে নিজেদের সময় বের করে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে তৈরি এবং কঠোর পিয়ার রিভিউর মাধ্যমে প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রটি পড়ার জন্য। পেপারটির লিঙ্ক শো নোটে দেওয়া আছে। গবেষণার জগতে যারা একদম নতুন তাদের জন্য এই পেপারের মূল বিষয়টা খুব সহজ করে বলা যায়। এর একদম কেন্দ্রে রয়েছে ক্যালিব্রেটেড মার্কেটিং বাজেট বা সামঞ্জস্যপূর্ণ মার্কেটিং বাজেট। এই ক্যালিব্রেটেড বাজেট জিনিসটা আসলে কি? মানে একাডেমিক পরিভাষাগুলো সরিয়ে রেখে যদি বলি, এটি হলো এমন একটি বাজেট ব্যবস্থা যেখানে মার্কেটিংয়ের জন্য বরাদ্দকৃত রিসোর্স আর চিফ মার্কেটিং অফিসারের কাছে কোম্পানির যে প্রত্যাশিত ফলাফল রয়েছে তার মধ্যে একটি পরিষ্কার সামঞ্জস্য থাকে। অর্থাৎ সিএমওর কাছে কোম্পানি ঠিক যতটুকু মার্কেট শেয়ার আশা করছে ততটুকু অর্জন করার মতো আর্থিক জ্বালানি তাকে দেওয়া হচ্ছে কিনা সেটাই নিশ্চিত করা। ঠিক তাই। লক্ষ্য আকাশ ছোঁয়া, কিন্তু বাজেট একেবারেই সামান্য, এমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতি এড়িয়ে চলাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই যে একটু আগে রিসোর্স বা সম্পদ বরাদ্দের কথা উঠে এলো, কর্পোরেট জগতে যেমন অত্যন্ত সাবধানে এই রিসোর্স ক্যালিব্রেট করতে হয়, ঠিক তেমনি আমাদের এই আয়োজনের ক্ষেত্রে সময়ে এবং প্রযুক্তির মতো রিসোর্সগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটি নিয়ে একটি অত্যন্ত জরুরি ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন। হ্যাঁ, একটি বড় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। আগামী মার্চ 2026 থেকে এই আয়োজনটি একটি সাপ্তাহিক সূচিতে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে শুধুমাত্র রবিবার এবং সোমবার নতুন কিস্তি প্রকাশিত হবে। এবং এই দুটি দিনের জন্য একেবারে আলাদা থিম নির্ধারণ করা হয়েছে। রবিবারের আয়োজনে মূলত কোনো ক্লাসিক গবেষণাপত্র বা যুগান্তকারী বইয়ের পর্যালোচনা করা হবে। অন্যদিকে সোমবারের আলোচনায় শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালে প্রকাশিত একদম সাম্প্রতিক গবেষণার ওপর আলোকপাত করা হবে। এতদিন ধরে যারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই যাত্রায় যুক্ত আছেন তাদের নিরন্তর সমর্থনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তবে প্রতিদিনের বদলে সপ্তাহে মাত্র 2 দিন এই আয়োজনের সূচি নির্ধারণ করার পেছনের কারণটি একটু পরিষ্কার করা দরকার। আজকাল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই সহায়তায় তৈরি কন্টেন্টগুলো প্রকৃতি এবং জলবায়ুর ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন হয়।
এটি পরিবেশের ওপর একটা অদৃশ্য চাপ সৃষ্টি করছে। সাপ্তাহিক রিলিজ সীমিত করার এই সিদ্ধান্তটি মূলত জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অবদান রাখার একটি প্রয়াস। তবে এই নিশ্চয়তাটুকু দেওয়া যায় যে আমাদের আলোচনার গভীরতা বা গুণগত মানে কোনো আপোস করা হবে না। একদমই তাই। আর সেই সাথে এটিও আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে প্রতি বছরের মতো অক্টোবর মাসে নোবেল প্রাইজ উইক উদযাপনের ঐতিহ্যটি অক্ষুণ্ণ থাকছে। নোবেল ঘোষণার দিনগুলোতে প্রতিদিন নোবেল বিজয়ী কাজগুলো নিয়ে বিশেষ পর্ব রিলিজ করার যে ধারাটি শুরু থেকে চলে আসছে সেটি ঠিক আগের মতোই পালিত হবে। খুবই চমৎকার একটি উদ্যোগ। এবার তাহলে কর্পোরেট বাজেটের সেই স্নায়ুক্ষয়ী জগতে ফেরা যাক। যে কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে তার ডেটা কিভাবে সংগ্রহ করা হলো সেটা বুঝতে পারা জরুরি। এই পেপারটির মেথোডোলজি অংশে একটি দারুণ ব্যাপার আছে। এটি কিন্তু কোনো সাধারণ সংখ্যার হিসাব নয় বা ইমেল করে পাঠানো সার্ভেও নয়। ঠিক বলেছেন, এটি কোয়ালিটেটিভ বা গুণগত পদ্ধতির একটি অত্যন্ত শক্তিশালী শাখা, যাকে বলে গ্রাউন্ডেড থিওরি। তারই এক অনন্য উদাহরণ। এই গুণগত পদ্ধতির ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। এখানে যাদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে সাধারণ অবস্থায় তাদের নাগাল পাওয়াই প্রায় অসম্ভব। হ্যাঁ, 10 থেকে 30 বছরের বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শীর্ষ নির্বাহীদের, মানে সিইও, সিএমও কিংবা ভিপিদের গভীরভাবে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। এরা কনজিউমার প্যাকেজড গুডস, প্রযুক্তি, টেলিকম এবং প্রফেশনাল সার্ভিসের মতো নানা খাতের প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু এখানে তো একটা খটকা লাগে। এই মানুষগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল কর্পোরেট তথ্য নিয়ে কাজ করেন। তারা নিজেদের বাজেটের লড়াইয়ের কথা বাইরের গবেষকদের এত সহজে কেন বলবেন? ঠিক এখানেই রিসার্চ এথিক্সের কঠোর প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড বা আইআরবি এবং জিডিপিআর-এর কঠোর গোপনীয়তা নীতি এখানে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু নাম গোপন রাখলেও তো একটা সমস্যা থেকে যায়। যখন শীর্ষকর্তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তখন তাদের কথা বলার ধরন বা নির্দিষ্ট ঘটনার বর্ণনা থেকে খুব সহজেই পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। সম্ভবত একেই ডিডাকটিভ ডিসক্লোজার রিস্ক বলা হয়, তাই না? একদম সঠিক শব্দটি ধরেছেন। এটি বড় একটি ঝুঁকি। গবেষকরা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এটি মোকাবেলা করেছেন। তারা মূল ট্রান্সক্রিপ্ট বা অডিও প্রকাশ্যে আনেননি, তার বদলে শুধুমাত্র অ্যানোনিমাস কোটেশন বা নাম পরিচয় গোপন করা উক্তি ব্যবহার করেছেন। রিসার্চ এথিক্সে একটা দুর্দান্ত পাঠ বলা যায় একে। এই ডেটা থেকে গবেষকরা যে তত্ত্বটি দাঁড় করিয়েছেন, সিএমওরা কিভাবে সিইওর কাছ থেকে বাজেট আদায় করেন তার পেছনের তত্ত্বটা একটু বোঝা দরকার। পেপারে এজেন্সি থিওরি এবং সিগন্যালিং থিওরির কথা বলা হয়েছে। খুব সহজ উপমা দিয়ে বোঝা যাক, এজেন্সি থিওরি মূলত একটি অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের কথা বলে। দ্বন্দ্বটা কাদের মধ্যে? সিইও এবং সিএমওর মধ্যে। সিইওর দায়িত্ব কোম্পানির বর্তমান খরচ কমানো আর মুনাফা বাড়ানো। অন্যদিকে সিএমওর দায়িত্ব ব্র্যান্ড পরিচিতি বাড়ানো, যার জন্য আজ খরচ করতে হবে কিন্তু ফল মিলবে 3 বছর পর। দুজনের লক্ষ্য সাংঘর্ষিক। আর এই মানসিক দূরত্ব ঘোচানোর জন্যই সিএমওরা কিছু নির্দিষ্ট সিগন্যাল বা সংকেত ব্যবহার করেন। হ্যাঁ, এই সংকেতগুলো সিইওকে বোঝায় যে সিএমও শুধু টাকা ওড়াতে চাইছেন না, বরং খুব ভেবেচিন্তে একটি কৌশলগত বিনিয়োগ করতে চাইছেন। এই পেপারে এমন 5টি সিগন্যাল অফ কোয়ালিটি অ্যান্ড ইন্টেন্টের কথা বলা হয়েছে। প্রথম সংকেতটি হল গ্র্যানুলারিটি বা সূক্ষ্মতা। পেপারের একটি অসাধারণ উক্তি এখানে মনে পড়ে যায়। একজন সিইও বলছেন, ডোন্ট বোর মি উইথ অ্যাগ্রিগেট ডেটা। আমাকে ঠিকভাবে বোঝাও কোথায় কি হচ্ছে। এটা আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হলেও এর পেছনে গভীর যুক্তি আছে। সিইওরা ভাষা কথা দেখলে ভয় পান। তারা একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দেখতে চান। সিএমও যদি বলেন ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের জন্য $5 মিলিয়ন লাগবে, সিইও সেটি বাতিল করে দিতে পারেন। কিন্তু সিএমও যদি বলেন নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চের জন্য 3 মিলিয়ন আর অমুক বাজারে 2 মিলিয়ন লাগবে, এই গাণিতিক বিভাজনই হলো গ্র্যানুলারিটি। একদম। এবার আসা যাক দ্বিতীয় সংকেতে, অপরচুনিটি এলাবোরেশন বা সুযোগের বিস্তৃতি। এটি শুধু সিইওকে স্বপ্ন দেখানো নয়, বরং একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করা। মানে শুধু সমস্যার কথা না বলে বাজেটের মাধ্যমে কিভাবে নতুন সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাবে তার রূপরেখা দেওয়া। ঠিক। সিএমও যখন এই বাজেটের মাধ্যমে একটি সমাধানের পথ তৈরি করে দেন, তখন সেটি আর খরচ হিসেবে বিবেচিত হয় না। এরপরের সংকেতটি হল থ্রেট মিটিগেশন বা ঝুঁকি প্রশমন। গবেষকরা দেখেছেন যে প্রবৃত্তি বা গ্রোথ কেন্দ্রিক বাজেটের ক্ষেত্রে এই সংকেতটি সবচেয়ে বেশি কাজ করে। প্রপোজিশন 8-এ এই কথাটাই বলা হয়েছে।
কিন্তু এটি কি এক ধরনের ভয় দেখানো নয়? কর্পোরেট পরিমণ্ডলে এটি আসলে ভয় দেখানো নয়, বরং বাস্তবতা অনুধাবন করানো। সিএমও যখন স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেন যে আমাদের প্রবৃদ্ধির পথে এই 3টি নির্দিষ্ট ঝুঁকি আছে এবং আমার বাজেটটি সেই ঝুঁকিগুলোকে প্রশমিত করবে, তখন সিইও আশ্বস্ত হন। এর পরের চতুর্থ সংকেতটি হল কাল্টিভেটেড এন্ডোর্সমেন্টস বা সমর্থন আদায়। প্রপোজিশন 4-এ বলা হয়েছে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শীর্ষকর্তাদের, বিশেষ করে CFOর সমর্থন যদি জোগাড় করা যায় তবে বাজেট পাসের সম্ভাবনা বাড়ে। এটি শুনতে লবিং মনে হলেও এর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি জোরালো। সিএফও হলেন অর্থের রক্ষক। সেই সিএফও যখন মার্কেটিং বাজেটের পক্ষে কথা বলেন তখন সিইওর মনের সমস্ত দ্বিধা দূর হয়ে যায়। আর সবশেষে পঞ্চম সংকেতটি হল রিলিংকুইশমেন্ট বা ত্যাগ স্বীকার করার সাহস। পর্যাপ্ত বাজেট না পেলে কিছু নির্দিষ্ট মার্কেটিং কার্যক্রম বাতিল করে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া। যখন একজন সিএমও বলেন আমাকে এক্স পরিমাণ বাজেট না দেওয়া হলে আমি ওই প্রজেক্টটি বাতিল করে দিচ্ছি কারণ অল্প বাজেটে কোয়ালিটি খারাপ হবে, তখন সিইও বুঝতে পারেন যে সিএমও নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য টাকা চাইছেন না। এই 5টি সিগন্যাল গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার পর একটি বিষয় পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয়। মার্কেটিং খরচ আসলে কোনো ফিক্সড খরচ নয়, এটি ব্র্যান্ড ইকুইটি তৈরি করার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ। একেবারে সঠিক উপলব্ধি। যখন মার্কেটিংকে বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হয় তখনই ক্যালিব্রেটেড বাজেটের আসল অর্থ ফুটে ওঠে। এই গবেষণার মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো একাডেমিকদের জন্য একটা মাস্টার ক্লাস, যে কিভাবে সংবেদনশীল ডেটা থেকে তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হয়। আর যারা প্র্যাকটিশনার তাদের জন্য বার্তাটি হল ডেটা, লজিক আর ক্রস ফাংশনাল টিমওয়ার্কের মাধ্যমে বাজেটকে বিনিয়োগ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। ঠিক, কিন্তু এই গবেষণার সূত্র ধরে ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনাগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। যেমন একটি নিখুঁতভাবে ক্যালিব্রেটেড বাজেট কি আকস্মিক বাজারের পরিবর্তনে প্রতিষ্ঠানের নমনীয়তা বা ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে? দারুণ একটা প্রশ্ন। আর বর্তমানের আলোচিত প্রযুক্তি জেনারেটিভ এআই এর ব্যবহার এই বাজেট নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় কি প্রভাব ফেলবে সেটাও তো ভাবার বিষয়। হ্যাঁ, প্রযুক্তি যখন দুই পক্ষের হাতেই থাকবে তখন এই দরকষাকষির মনস্তত্ত্ব কিভাবে বদলাবে সেটা নিয়ে চমৎকার গবেষণা হতে পারে। আজকের এই দীর্ঘ আলোচনার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে এমন একটি প্রশ্ন রেখে যাওয়া যাক যা হয়তো অব্যক্ত ছিল। যদি মার্কেটিং সত্যি দীর্ঘমেয়াদী ব্র্যান্ড ভ্যালু বা ইকুইটি তৈরির মূল চাবিকাঠি হয়, তবে অর্থনৈতিক সংকটের সময় কেন সবচেয়ে প্রথমেই এই মার্কেটিং বাজেটেই কাঁচি চালানো হয়? খুবই গভীর একটা চিন্তার জায়গা। একদম। এই ভাবনার খোরাকটি নিয়ে নিজস্ব চিন্তাভাবনা করার আমন্ত্রণ রইল। আজ এ পর্যন্তই। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए एक बोर्ड रूम का दृश्य। एसी की हल्की सी आवाज आ रही है और काफी भारी खामोशी छाई है। एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यानी सीएमओ अपने सीईओ के सामने बैठा है और टेबल पर आगामी वर्ष के मार्केटिंग बजट की फाइल रखी है जिसमें एक काफी बड़ा नंबर लिखा है। हाँ, और सीईओ कुछ देर आंकड़े देखता है, पेन से एक लाइन खींचता है और तुरंत कहता है कि बजट को 20% कम कर दो। आमतौर पर होता क्या है, एक आम सीएमओ घबरा जाता है स्थिति में। वो इस कटौती को चुपचाप मान लेता है और दबाव में आकर अपने टारगेट्स बिल्कुल वही रखता है जो 100% बजट के हिसाब से तय थे। लेकिन एक चतुर और अनुभवी सीएमओ इस स्थिति में घबराता नहीं है। वो शांति से कहता है, ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर बजट 20% कम होगा तो हमारे मार्केट शेयर के टारगेट्स भी उसी अनुपात में कम होंगे। और यही हिम्मत भरा कदम आज की हमारे इस चर्चा का मुख्य बिंदु है, जहां एक एग्जीक्यूटिव अपने संकोचों को पीछे छोड़कर हकीकत को टेबल पर रखता है। सही कहा। और इस विषय को समझने के लिए आज का हमारा ये विश्लेषण सीधे तौर पर जर्नल ऑफ मार्केटिंग में छपी एक बेहद प्रामाणिक रिसर्च पेपर पर आधारित है, जो कि एक बेहद प्रतिष्ठित FT50 लिस्टेड जर्नल है। यहाँ वही शोध प्रकाशित होते हैं जो धंधे की समझ को नए आयाम देते हैं। बिल्कुल। इस पेपर का नाम है सिक्योरिंग अ कैलिब्रेटेड मार्केटिंग बजट। इसके ऑथर्स हैं
जुनक्यू जियांग जो एसएससी बिजनेस स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग है, कपिल आर तुली जो सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में ली कॉन्ग चियान प्रोफेसर और डेप्यूटी डीन ऑफ रिसर्च है, और इसके तीसरे ऑथर हैं निर्माल्या कुमार जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ स्ट्रैटेजी हैं। तो श्रोताओं से एक विशिष्ट अनुरोध है कि चाहे इस चैनल का सब्सक्रिप्शन लिया हो या नहीं, थोड़ा वक्त निकालकर इस थॉटफुली क्राफ्टेड और रिगरसली पीयर रिव्यूड आर्टिकल को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। इसका लिंक शो नोट्स में मौजूद है। ये पेपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और लीडरशिप के नजरिए से उन सभी धारणाओं को चुनौती देता है जो बरसों से कॉर्पोरेट कॉरिडोर्स में चलती आ रही हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नई शुरुआत के बारे में कुछ जानकारी साझा करनी जरूरी है। थोड़ा शांति और इत्मीनान से इस पर बात करते हैं। मार्च 2026 से ये फॉर्मेट एक वीकली शेड्यूल में बदल रहा है। यानी अब नई पेशकश हर संडे और मंडे को ही आएगी। हाँ, संडे को हम किसी क्लासिक पेपर या बुक रिव्यू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जबकि मंडे का फोकस बिल्कुल आज की तरह टॉप टियर पीयर रिव्यूड जर्नल्स की लेटेस्ट पब्लिकेशंस पर रहेगा। और इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा और जरूरी कारण है। बिल्कुल है। लगातार सुनने वालों का समर्थन हमेशा से एक बड़ी ताकत रहा है, पर पिछले कुछ वक्त में ये बात स्पष्ट हुई है कि एआई असिस्टेड ऑडियो प्रोडक्शंस का नेचर और क्लाइमेट पर काफी असर पड़ता है। खासकर बैकएंड डेटा सेंटर्स द्वारा भारी मात्रा में पानी के उपयोग, यानी जो वाटर इनटेक होता है, उसके रूप में। सही कहा। इसलिए रिलीजेस को हफ्ते में 2 दिन तक सीमित करना क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव में एक छोटा सा योगदान है। बिना चर्चाओं की गहराई को कम किए हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। और हाँ, अक्टूबर के महीने में आने वाला सालाना नोबेल प्राइज वीक ट्रेडिशन हमेशा की तरह बरकरार रहेगा। हाँ, शुरुआत से चलित परंपरा के मुताबिक हर नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट के दिन नोबेल जीतने वाले काम पर रोजाना एक विश्लेषण आएगा। ये बहुत जरूरी था बताना। वक्त के साथ बदलना और पर्यावरण की आवाज को सुनना दोनों लाजमी हैं। तो चलिए इस पेपर को थोड़ा समझते हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट अपनी रिसर्च जर्नी शुरू कर रहा है तो सरल शब्दों में ये पेपर क्या है? ये पेपर इस बारे में है कि एक सीएमओ अपने सीईओ से वैसा मार्केटिंग बजट कैसे मनवाता है जो उनसे उम्मीद किए गए केपीआईज के बिल्कुल अनुरूप हो, जिसे पेपर में कैलिब्रेटेड मार्केटिंग बजट या CMKB कहा गया है। जब कैलिब्रेटेड शब्द का उपयोग होता है तो इसका अर्थ है सटीक तौर पर मापा हुआ। यानी अगर मार्केटिंग को 100 रुपए दिए गए हैं तो उन 100 रुपयों से क्या नतीजा आएगा, इसका एक मापदंड होना चाहिए। हवा में तीर चलाने का वक्त अब जा चुका है। नए रिसर्चर्स के लिए इस पेपर की मेथोडोलॉजी यानी शोध पद्धति को समझना बहुत जरूरी है। इस पेपर में क्वालिटेटिव मेथड्स और कंसेप्चुअल अप्रोच का इस्तेमाल हुआ है। T8 वाली ग्राउंडेड थियरी का उपयोग करके रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन से थियरी बनाई गई है। पर ग्राउंड पर जाकर डेटा लाना कितना मुश्किल होता होगा ना। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि डेटा कैसे लाया गया। कंज्यूमर पैकेज गुड्स, टेक एंड टेलीकॉम और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसी इंडस्ट्रीज के बड़े सीईओज, सीएमओज, वीपीज और डायरेक्टर्स के साथ इन डेप्थ क्वालिटेटिव इंटरव्यूज किए गए। और इन एग्जीक्यूटिव्स का अनुभव 10-20 साल से लेकर 30 साल तक का था। पर इतने बड़े लोगों से बात करना डेटा प्राइवेसी के हिसाब से काफी सेंसिटिव रहा होगा। बिल्कुल। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड यानी IRB अप्रूवल और GDPR के नियम शर्तों का कड़ी से पालन किया गया। क्योंकि टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे, इसलिए डायरेक्टिव डिस्क्लोजर यानी पहचान उजागर होने का बड़ा खतरा था। इसीलिए शायद रॉ ट्रांसक्रिप्ट्स पब्लिक नहीं किए गए। रिसर्च ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी के तहत सिर्फ कोडिंग प्रोसीजर्स और एनोनिमाइज्ड कोड्स का ही उपयोग किया गया। होता है। CMKB के कॉन्सेप्ट के अंदर चलते हैं। अब यहाँ मुद्दा बहुत दिलचस्प हो जाता है। CMKB वो बजट है जहां मार्केटिंग एक्शंस को दिया गया पैसा और एक्सपेक्ट किए गए नतीजे आपस में बैलेंस्ड होते हैं। और यहाँ पेपर में एक और बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है जिसे रिलिंक्विशमेंट कहा गया है। यानी जब बजट कटता है और सीएमओ अपने टारगेट्स को भी कम करवा लेता है, इसे कंस्ट्रेंट CMKB बनता है। सोर्स में एक बड़ा ही सटीक कोट है इस पर। हाँ, वो कोट था कि अगर आप बजट कम करते हैं तो मैं सिर्फ इतना ही हासिल कर पाऊंगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझसे चांद तारों की उम्मीद मत रखिए। डोंट आस्क मी टू गिव यू द मून। ये वाक्य उस दबाव को दिखाता है जो एक सीएमओ झेलता है। जो लीडर ये कहता है कि डोंट आस्क मी टू गिव यू द मून, वो असल में कंपनी को भविष्य के किसी बड़े खतरे से बचा रहा होता है। ये दर्शाता है कि बजटिंग कोई मैथ इक्वेशन नहीं है, बल्कि बातचीत और नेगोशिएशन का एक गहरा प्रोसेस है।
लेकिन सीईओ के पास तो ढेरों डिपार्टमेंट्स आते हैं। ऐसे में एक सीएमओ आखिर सीईओ को कैसे मनाता है? इसके लिए पेपर में कुछ सटीक तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला है ग्रैन्युलैरिटी, यानी गहराई और स्पष्टता। सिर्फ ऊपरी आंकड़े दिखाना काफी नहीं है। जैसा कि उसे एक एग्जीक्यूटिव ने कहा था, डोंट बोर मी विद एग्रीगेट डेटा, टेल मी एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट वी आर टारगेटिंग। बिल्कुल, मार्केटिंग एक्टिविटीज को एग्जैक्ट फाइनेंशियल और मार्केट केपीआईज में बदलना जरूरी है। जब सीएमओ एक टेबल पर रखकर दिखाए कि इस डिजिटल चैनल पर लगाए गए 1 करोड़ रुपए से कितने नए ग्राहक आएंगे और उन ग्राहकों की लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगी, तब सीईओ के दिमाग में वो खर्चा एक इन्वेस्टमेंट की तरह रजिस्टर होता है। और दूसरा बड़ा तरीका है अपॉर्चुनिटी इलैबोरेशन और थ्रेट मिटिगेशन, जिसका मतलब है मार्केट में मौजूद नए अवसरों को ढूंढना और कंपेटिटर्स से आने वाले खतरों को बजट के जरिए कम करना। अगर सीएमओ बता दे कि इस बजट के बिना मार्केट शेयर गिर जाएगा, तो बजट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इंसानी दिमाग मुनाफा कमाने से ज्यादा नुकसान से बचने के लिए जल्दी एक्ट करता है। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो अकेले सीएमओ की आवाज काफी नहीं होती। और यही तीसरा तरीका आता है जिसे कल्टिवेटेड एंडोर्समेंट्स कहा गया है। एक बोर्ड रूम एक छोटा सा पॉलिटिकल अरीना भी होता है। सही हाँ, अगर सीएमओ एचआर या सेल्स के हेड के साथ बैठकर आपसी समझौता कर ले और फिर सीईओ के सामने प्रपोजल पेश करे तो असर अलग होता है। जैसे अगर सीएमओ सेल्स वीपी से मिलकर समझाए कि नए कैंपेन से सेल्स लीड्स बढ़ेंगी और सेल्स वीपी उस मांग का समर्थन कर दे, तो सीईओ का सारा डर और गोल कॉन्फ्लिक्ट कंसर्न्स कम हो जाते हैं। इसे ऑफिस पॉलिटिक्स जरूर कहा जा सकता है, लेकिन रिसर्च के अनुसार ये कंस्ट्रक्टिव सोशो पॉलिटिकल प्रोसेस है। इससे साबित होता है कि मार्केटिंग का बजट पूरी कंपनी के गोल से अलाइन हो रहा है। अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस पेपर में एक पुरानी डिबेट को भी छेड़ा गया है, फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट की डिबेट। ज्यादातर कंपनियां पीआर या ब्रांड इक्विटी को फिक्स्ड कॉस्ट मानते हैं, लेकिन सोर्स टेक्स्ट में काफी स्पष्ट लिखा है कि बिल्डिंग ब्रांड एंड एनहांसिंग डिमांड इज बेसिकली मार्केटिंग। इसे वेरिएबल कॉस्ट की तरह हैंडल करना चाहिए। ये अकाउंटेंसी और मार्केटिंग के बीच का टकराव है। कटौती के वक्त सबसे पहले पीआर पर ही गाज गिरती है, क्योंकि सीएफओ को लगता है कि पीआर कम करने से कल की सेल्स पर असर नहीं पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में ब्रांड की वैल्यू पर असर पड़ता है। इसलिए इसे वेरिएबल कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट की तरह दिखाना जरूरी है ताकि सही आरओआई निकाल सकें। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम टेक अवेज की बात करें तो प्रैक्टिशनर्स के लिए बड़ा सबक है कि हवा में तीर ना चलाएं। डेटा, क्लियर केपीआईज और क्रॉस डिपार्टमेंटल दोस्ती के साथ सीईओ के पास जाएं। और अगर पैसा कम होता है तो टारगेट्स कम करने का साहस रखें। एकेडमिक्स के लिए भी ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये पेपर एजेंसी थ्योरी और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में एक नया पन्ना जोड़ता है, जहां बजटिंग को एक सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस की तरह देखा गया है, ना कि सिर्फ एक मैथ इक्वेशन। पर टेबल 2 में भविष्य के रिसर्च डायरेक्शंस पर भी बात की गई है। वहां से कुछ प्रोवोक करने वाले सवाल निकलते हैं। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कंपनी के लचीलेपन या फ्लेक्सिबिलिटी पर। क्या एक स्ट्रिक्ट सीएमकेबी कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को कम कर देता है? अगर अचानक मार्केट में कोई बड़ा भूचाल आए तो क्या ऐसे सटीक बजट में एडजस्ट करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? इनोवेशन तो वहीं होता है जहां थोड़ा स्लैक हो। ये एक लंबा डिबेट है। और दूसरा बड़ा सवाल है जेनरेटिव एआई का। एआई के आने से इस बजटिंग प्रोसेस पर क्या असर पड़ेगा? अगर आज ग्रैन्युलैरिटी दिखाने के लिए डेटा एनालिस्ट चाहिए तो कल शायद एआई ये सारा एनालिसिस सेकंडों में कर देगा। एआई खुद ब खुद सटीक डिटेल्स तय कर देगा। पर क्या एआई वो इंसानी भरोसा पैदा कर पाएगा जो कल्टिवेटेड एंडोर्समेंट से आता है? डेटा चाहे कितना भी सटीक हो, मुहर इंसानी विश्वास की ही लगती है। एआई और सोशियो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस का ये मिलान कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की अगली बड़ी रिसर्च फ्रंटियर होने वाली है। इन सब विचारों के बीच एक ठहराव के साथ सोचने वाली बात है। किसी भी संस्थान की दिशा इस बात से तय होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे देखता है। एक विचार छोड़ते हैं सबके लिए। सोचिए, क्या संस्थानों में मार्केटिंग को एक खर्चा माना जाता है या एक निवेश? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर लीडर को ढूंढना चाहिए। जब अगली बार कोई बजट बने या उसका रिव्यू किया जाए तो एक सवाल वहां जरूर होना चाहिए कि क्या सिर्फ पैसे अलोकेट किए जा रहे हैं या उन पैसों को एक सटीक रिजल्ट के साथ कैलिब्रेट किया जा रहा है। इसी आमंत्रण के साथ कि इस पेपर को पढ़ा जाए और इन नए सवालों के जवाब तलाशे जाएं, इस शांत और आत्मीय चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
Prøv lige at forestille dig, at du sidder i bestyrelseslokalet. Mm-hmm. Der er fuldstændig stille i rummet. Du har lige præsenteret en helt visionær marketingplan. Du har forberedt dig i månedsvis. Man kan næsten mærke spænding. Præcis. Du har tallene, du har den kreative vision, og du ved bare, at det her vil rykke markedsandele. Men CEO'en kigger på dig over brillerne, læner sig tilbage og siger, klip 20% af budgettet. Au. Ja. Og hvorfor sker det? Altså ofte handler det jo slet ikke om, at regnestykket er forkert. Det handler om tillid, intern politik og frygten for det uvisse. Nemlig. Det er den der usynlige togtrækning mellem de kreative ambitioner på den ene side og den benhårde finansielle kontrol på den anden. Lige præcis. Og det er nøjagtigt denne usynlige dynamik, vi udforsker i dag. Vi tager nemlig fat i en helt fantastisk forskningsartikel fra Journal of Marketing, som jo er et FT50-listet tidsskrift. Det er det absolutte topniveau, ja. Artiklen er skrevet af Junqiu Jiang fra ESSEC Business School, Kapil R. Tuli fra Singapore Management University og Nirmalya Kumar fra Indian School of Business. Og til dig, der lytter, uanset om du abonnerer fast eller lige er dumpet ind, tag dig endelig tid til at læse den her strengt fagfællebedømte artikel. Linket ligger i noterne. Det er virkelig tiden værd. Ja, fuldstændig. Men okay, for en, der måske er helt ny i akademisk forskning, lad os lige pakke det her ud. Ja, lad os det. Fordi det papiret egentlig undersøger, at den sociopolitiske proces bag lukkede døre, det handler ikke bare om et regneark og at fordele penge til reklamer. Nej, slet ikke. Det handler om, hvordan marketingchefen, altså CMO'en, bruger psykologi og beviser og alliancer for simpelthen at berolige direktørens frygt. Og det er et utroligt vigtigt skift i perspektiv. For vi har længe talt om det som ren matematik, ikke også? Jo, men før vi dykker dybere ned i tallene, så er der lige en vigtig praktisk ting, jeg gerne vil dele med dig, der lytter. Og det handler faktisk også om ressourcer og afvejninger. Mm-hmm. Fra med i morgen, altså marts 2026, overgår vi til en ugenlig udgivelsesplan. Det betyder, at vi fremover er her hver søndag og mandag. Og søndag bliver vores dag til de klassiske forskningsartikler eller bøger. Lige præcis. Mens mandag holder fokus på de nyeste publikationer fra de absolut bedste fagfællebedømte tidsskrifter. Nemlig. Og vi nærer en enorm taknemmelighed for vores loyale lyttere. Men sandheden er, at AI-assisterede lydproduktioner, de trækker desværre tænder ud på natur og klima. Ja, datacentrene har et ret massivt vandforbrug. Og derfor er det at begrænse udgivelserne til 2 gange om ugen simpelthen vores måde at give tilbage til klimakampen på. Uden at vi overhovedet mister rigdommen i vores samtaler. Men vi holder selvfølgelig fast i nogle traditioner. Nobelprisugen i oktober forbliver helt intakt. Der vil vi fremhæve det Nobelvindende arbejde hver eneste dag under annonceringerne, fuldstændig som vi plejer. Det vil vi aldrig ændre på. Men okay, tilbage til mahognibordet i bestyrelseslokalet. Jeg er nysgerrig. Hvordan har forskerne overhovedet fået data på noget så lukket og hemmeligt? Det er faktisk noget af det mest fascinerende her. De har ikke bare sendt et spørgeskema ud på mail, de har brugt en dybdegående kvalitativ metode. De har interviewet 32 topledere ansigt til ansigt. 16 CMO'er og 16 CEO'er. Hold da op. Ja, og tilsammen har de her mennesker svimlende 874 års brancheerfaring. Næsten et årtusinds erfaring samlet et sted. Præcis. Og forskerne brugte en metode, der hedder Theories in Use, altså teorier i praksis, og så brugte de kodningsprocedurer, åben, aksial og selektiv kodning. For at finde mønstrene. Nemlig. Det er ligesom at dechiffrere et hemmeligt sprog mellem de her ledere. Det er næsten som at være fluen for væggen, og hele det her sprog hviler jo på en teoriudvikling omkring det, der hedder agency-teori eller agency theory. Ja, præcis. Og lad os lige prøve at bruge en analogi her, så det bliver helt håndgribeligt for dig, der lytter. Tænk på det som at hyre en håndværker til at bygge dit hus. Det er et rigtig godt billede. Ikke? Håndværkeren er agenten, altså CMO'en. Og du som husejer er principalen, altså CEO'en. Du ved overordnet, hvad du vil have, men du kender måske ikke de langsigtede tekniske detaljer. Og der opstår det, vi kalder målkonflikt og informationsasymmetri. Ja, fordi CEO'en forstår simpelthen ikke altid marketingmekanismerne til fulde, og så rammer frygten. CEO'ens største frygt er budgetary slack. Altså at håndværkerne eller CMO'en beder om for mange penge, men sætter målene alt for lavt, bare for at gøre sit eget liv lettere. Præcis. Og på den anden side sidder CMO'en og sveder over upward bias. Ja, at CEO'en forventer urealistisk høje resultater, uden at give det nødvendige budget. Byg mig et slot, men her er du kun råd til en carport.
Lige præcis. Så hvordan løser vi det? Papiret introducerede det her geniale koncept, et kalibreret marketingbudget, eller CMKB. Det er nemlig omdrejningspunktet. Om en 45 graders vinkel på en graf. Ja, uanset om budgettet vokser eller skrumper, så skal forventningerne til resultaterne følge med 1 til 1. Men hvordan vinder man så den tillid? Hvordan kommer vi hen til den 45 graders linje? Hvis vi forbinder det til det større billede, så handler det om, at CMO'en skal udsende specifikke signaler. Men for at signal virker, og det er vigtigt, så skal det være omkostningsfuldt. Så det må ikke bare være tom snak. Nej, det skal kræve tid, data eller politisk kapital. Ellers tror CEO'en simpelthen ikke på det. Forskerne deler det op i kvalitetssignaler og hensigtssignaler. Og kvalitetssignalerne er det, der rent faktisk står i budgettet, ikke? Jo. Det første er granularity, detaljegrad. Og det er vel ikke bare 100 Excel-ark fyldt med uforståelige tal? Nej, overhovedet ikke. Det er en glasklar kortlægning af, at hvis vi bruger præcis 1 krone på brand awareness her, så beskytter eller skaber det direkte salg derover. Giver mening. Det andet kvalitetssignal er opportunity elaboration, mulighedsuddybning. Det her, de konkrete datadrevne beviser for nye markedsmuligheder kommer på bordet. Nemlig. Ikke bare mavefornemmelser, men hårde data. Og det tredje er threat mitigation, trusselsbegrænsning. Så at vise, hvordan budgettet er et skjold mod konkurrenterne. Lige præcis. Hvis vi ikke bruger de her penge, taber vi markedsandele. Det lytter en CEO altid til. Det er en stærk argumentation. Men så er der hensigtssignalerne. Og dem synes jeg næsten er endnu mere spændende, for det handler om CMO'ens adfærd og politiske tæft. Ja, det er det store politiske spil. Forskerne nævner cultivated endorsements, dyrkede anbefalinger. Altså at få alliancerne på plads i kulissen. Ja. Forestil dig at få finansdirektøren, CFO'en, til at nikke genkendende til marketingbudgettet lang tid før det overhovedet lander på CEO'ens bord. Det er jo genialt, fordi når CEO'en så kigger skeptisk på finansdirektøren under mødet, så nikker finansdirektøren bare, tilliden er allerede etableret. Det fjerner utrolig meget friktion, og det dannede hensigtssignal er relinquishment, afståelse. Og det lyder jo helt skørt, at en marketingchef frivilligt skærer i sit eget budget. Det gør det, med det ekstremt kraftfuldt. Hvis en CMO bevidst afgiver ressourcer i trange tider for at hjælpe virksomheden generelt, så bygger det en massiv, langsigtet tillid. Det signalerer ultimat finansielt ansvarlighed. Jeg tænker på helheden, ikke bare min egen afdeling. Nemlig. Men her bliver det virkelig interessant. For de her signaler virker jo ikke altid ens. Det afhænger fuldstændig af virksomhedens situation. Konteksten er alt. Ja. Hvis vi kigger på et vækstfokuseret budget, som da kosmetikmærket ELF Beauty øgede deres marketingbudget markant. I sådan et miljø lytter CEO'en primært til muligheder og trusselsforsvaret, ikke? Præcis. Man er i angrebsposition, man vil have markedsandele. Men hvis situationen er omvendt, et begrænset budget, hvor virksomheden er presset og der skal spares, der vil en præsentation om vilde nye markedseventyr falde helt til jorden. I den kontekst bliver CEO'en kun tryg ved ekstrem detaljegrad og afståelse. Du skal vise, at du respekterer hver en krone. CMO'en skal simpelthen kende rummet, før de overhovedet åbner munden. Fuldstændig. Det er situationsfornemmelse på højeste niveau. Så hvad kan vi tage med os fra alt det her, hvis vi kigger på de vigtigste konklusioner? For akademikere flytter den her undersøgelse jo fokus og fundamentalt. Ja, væk fra bare at bygge endnu en matematisk ROI-model. Lige præcis. Og over på at forstå de menneskelige og sociopolitiske processer, som overhovedet gør det muligt at få budgettet godkendt i virkeligheden. Matematik kan ikke stå alene uden den politiske forståelse. Og for dig, der lytter som praktiker, hvis du skal bede om ressourcer, uanset hvad din titel er, så skal du stoppe med kun at fokusere på din egen faglighed. Ja, du skal ud af din egen boble. Du er nødt til at adressere lederens iboende frygten for budgetslag, gennem de her gennemtænkte signaler af kvalitet og hensigt. Det hele handler om at bygge bro over kløften af informationsasymmetri. Og det er der, det kalibrerede kompromis findes. Prøv at lytte. Hvad sker der egentlig med hele den her delikate menneskelige forhandling, når vi i fremtiden lader generativ AI og maskinlæring bygge vores marketingbudgetter? Det vender op og ned på alt. For hvis en AI kan forudsige markedet med næsten 100% præcision, forsvinder behovet for informationsasymmetri så fuldstændigt. Og uden den kløft af uvidenhed dør den strategiske samtale mellem CEO'en og CMO'en så bare.
Det er et vildt tankeeksperiment. Hvis maskinen ved alt, hvilken rolle spiller den organisatoriske struktur så? Altså centraliseret kontra decentraliseret marketing i en AI-drevet kalibrering. Bliver CMO'en bare en eksekverende robot, eller skifter tilliden fra at handle om tal til at handle om etik og brandværdi? Det er enorme spørgsmål, og dem vil vi lade dig sidde med i en rolig, nysgerrig eftertænksomhed. Tag dem med på din næste gåtur. Det er stof til eftertanke. Vi vil minde dig om, meget blidt, at tjekke noterne og læse papiret selv. Og husk, at vi fremover lytter med på søndage og mandage. Tak fordi du gav dig tid til at udforske det her med os. Vi høres ved.